ಸಿದ್ಧಗಂಗಾ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಏಜೆನ್ಸಿ ಚಾನೆಲ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಇಂದಿನ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಡೀಲ್, ಗ್ರೇಟ್ ರಿಪಬ್ಲಿಕ್ ಡೇ ಸೇಲ್. ಈ ರಿಪಬ್ಲಿಕ್ ಡೇಗೆ ಸೂಪರ್ ಆಫರ್. ಹ್ಯಾವೆಲ್ಸ್ ಇನ್ಸ್ಟಾನಿಯೋ 3 ಇನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ವಾಟರ್ ಹೀಟರ್ ಗೀಸರ್ ಈಗ 44% ವರೆಗೆ ರಿಯಾಯಿತಿಯಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯ. ಮೊದಲು 5,870 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಇದ್ದ ಈ ಉತ್ಪನ್ನ ಈಗ ಕೇವಲ 3,299 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಸಿಗುತ್ತಿದೆ. ಇದು ಕೆಲವೇ ಸೆಕೆಂಡುಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಸಿ ನೀರನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ತಾಪಮಾನ ಸೂಚಿಸುವ ಎಲ್ಇಡಿ ಇಂಡಿಕೇಟರ್, ತುಕ್ಕು ಮತ್ತು ಶಾಕ್ ಪ್ರೂಫ್ ಬಾಡಿ ಹಾಗೂ ಐಎಸ್ಐ ಪ್ರಮಾಣೀಕರಣ ಹೊಂದಿದೆ. ಹೈರೈಸ್ ಕಟ್ಟಡಗಳಿಗೆ ಸೂಕ್ತವಾಗಿದ್ದು ಒಳಗಿನ ಟ್ಯಾಂಕ್ಗೆ 5 ವರ್ಷಗಳ ವಾರಂಟಿ ಇದೆ. ಬಾತ್ರೂಮ್ ಮತ್ತು ಕಿಚನ್ ಬಳಕೆಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಉತ್ತಮ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಚಳಿಗಾಲಕ್ಕೆ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್. ಇದು ಸೀಮಿತ ಅವಧಿಯ ರಿಪಬ್ಲಿಕ್ ಡೇ ಆಫರ್, ಮಿಸ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಡಿ. ಅಮೆಜಾನ್ನಲ್ಲಿ ಖರೀದಿಸಲು ಲಿಂಕ್ ನನ್ನ ಅಕೌಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯ. ದಿನನಿತ್ಯದ ಡೀಲ್ಸ್ಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ವಾಟ್ಸ್ಆಪ್, ಯೂಟ್ಯೂಬ್, ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಚಾನೆಲ್ಗಳನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಬೆಲ್ ಐಕನ್ ಒತ್ತಿ. सिद्धगंगा मार्केटिंग एजेंसी चैनल में आपका स्वागत है। आज का सबसे बेहतरीन डील, ग्रेट रिपब्लिक डे सेल। इस रिपब्लिक डे शानदार ऑफर का फायदा उठाइए। हैवेल्स इंस्टानियो 3 लीटर इंस्टेंट वाटर हीटर गीजर अब 44% तक की भारी छूट के साथ उपलब्ध है, जिसकी कीमत पहले 5,870 रुपए थी, अब सिर्फ 3,299 रुपए में मिल रहा है। ये गीजर कुछ ही सेकंड में गर्म पानी देता है और इसमें टेम्परेचर सेंसिंग एलईडी इंडिकेटर, रस्ट व शॉक प्रूफ बॉडी और ISI मार्क जैसी सेफ्टी फीचर्स मौजूद हैं। ये हाई राइज बिल्डिंग के लिए उपयुक्त है और इनर टैंक पर 5 साल की वारंटी के साथ आता है। बाथरूम और किचन के लिए एकदम परफेक्ट, खासकर सर्दियों में। ये सीमित समय का रिपब्लिक डे ऑफर है, इसलिए देर न करें। Amazon पर खरीदने के लिए लिंक मेरे अकाउंट में उपलब्ध है। रोजाना ऐसे ही डील्स पाने के लिए हमारे व्हाट्सएप, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, एक्स, फेसबुक और टेलीग्राम चैनल्स को फॉलो करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। Welcome to Siddhaganga Marketing Agency channel. Today's best deal, Great Republic Day Sale Alert. The Havells Instanio 3L Instant Water Heater, now available at a massive up to 44% discount. Grab this amazing deal for just 3,299 rupees, down from 5,870 rupees. This instant geyser delivers hot water in seconds and features a temperature sensing LED indicator, a rust and shock proof body, and is ISI marked for complete safety. It is high rise compatible and comes with an impressive 5-year warranty on the inner tank, making it perfect for bathrooms and kitchens, especially during winter. This is a limited time Republic Day deal, so don't miss out. Buy now on Amazon using the link available in my account. Join and support our channel by following, subscribing and joining us on WhatsApp, YouTube, Instagram, X, Facebook and Telegram, and don't forget to press the bell icon for daily deals and offers.